हाय हेलो नमस्ते भलरे थांतु समस्ते आस आज आमर बगीचा काम करवा। बगीचा काम एत सुंदर कामटे माने मन खुशी हो जाए। इमिति गोटे काम जो काम आमर थका लगे ना, मन पूरा प्रफुल्लित हो जाए, उल्लास पूरा भरी आसे, पूरा बढ़िया लगे। कहीं अलग काम जो आम करुचु आम कौन हो लगुच ये गोटे परिश्रम करुचु काम करुचु, कि जो आम बगीचा काम करूँ से कौन हुए ना आमर बगीचार फूल फुटी थाए, महम बास्ना आसु थाए। ता साथी जदि आम जदि फल बगीचा आमर जाइए काम करुचु, फल बगीचार फल बढ़िया से फल होता है। पुणी आमर जो आम परिवा चाष करूँ से जा मन हो यहीटा छिंडेबू, यहीटा नबू, यहीटा रखू, इमती मन भर माने भावना अलग प्रकार आसु थाए। सेठी आउ माने जे कष्ट जंत्रणा से सब भावना आसेनी, जे मु परिश्रम करुच्ची कष्ट करुच्ची मते थका लगुच, से सब भावना कुआड़े कुआड़े सब उभे जाए। तेणु बगीचा कामटा बढ़िया। माने किछि लोक माने एमती माने प्रकृति प्रेमी थांती, किछि लोक तो एते पसंद लगेनी, फिर भी आजिकल कौन है ना समस्त को ये चस्काटा लगिगलानी। आगुरी एमती हो नाला, आगुरी जो मैंने चाष करुले केवल से मैंने चाष करुले, एबे कौन होउची ना समस्ते चाष करने आगभर हो जाइछंती। एइथिपई आगभर हो जाइछंती कारण माने आजिकल जो खाद्यर जमी विष मिसला भाया मिसी जाइए, ता सागर जो आम फूल आणुचु मार्केट द्वारा फूल कि आणुचु पूजा करने से भी एत भल लगुना। मन भर कौन हो माने भक्ति भावना आसेनी। फिर भी जोटी जो मान पाखे ना कि साधन ना कि गछ लगे पारे ना, फूल निहाती भाव में किणिकी आणवे। मु तो किणिकी एबे आणुची। जिते आमर बेंगलोर रहीजु से तो कौन हो गछ तो भुवनेश्वर नहीं कि आसती, फिर भी गछ गुड़ाक ये किसी बचिला नहीं। माने बहुत गछ प्रथम खेपर बहुत गछ आनी, सेकेंड फेज रे भी पूरा माने जो बुकिंग कर आनी गोटे बस्तार बस्ते पूरा गछ नहीं आसती। कहीं ना आमर टे पाणीपाग भी टिके अच्छी, जलवायु एपट सेपट हुए हे तो आमर सेपटे ओडिशा रे आमर जलवायु रे सी जमी गछ होउची, एपटे बेंगलोर जलवायु रे सेमती गछ आमर हो पार नहीं। फिर भी एटी मु देखिली सो गछ गुड़ाक बढ़िया से होउची। आ थोड़े टे गछ जदि लागी जाउची ताले गछटा बढ़िया से रही जाउची। टाइम लागिबो गोटे माने बगीचा बनवाई, गोटे गार्डन तैयारी करने हेले किछि टाइम लागिबो, खाली सांगे सांगे करदेले हेबनी। आ मु तो सिमती किणिकी किछि गछ आनी नाही, आ किणिकी नर्सरी रु जिबे किणिबे आनिबे सांगे सांगे लगेई देबे, बस सेटा फूल फुटिबो, भल भी देखा जिवो। मु भाबुची कोन ना एथिरे हमर पैसा माने खर्च भी होउची, वेस्ट हो। आ हमर जिमिति माने मोर चारा सेठी भुवनेश्वर अच्छी, मुझे गुड़ाक नहीं आसबि, केतले जाऊँ पुणी आग को जीवु आणिकिना आमर बगीचार सब लगेदेव। से बगीचा काम आमर प्राय रुटीन रे मोर थाए। जिमिति स्कूल बेले आम पढ़ी था ना, गोटे पीरियड आमर लास्ट रे बगीचा काम रही थाए। आजिकल आउ नाही सेटा। आजिकल तो आमर स्कूल रे माली रही जाइछंती, से माने तांकर गछर जत्न नउचंती। घरे घरे भी तो सब माली रखि सारलेनी। लोकन पाखरे बहुत सारा पैसा अच्छी, किंतु निजे जतले काम कले सेटा केते खुशी लागे, उत्साह आसे, बढ़िया लागे, मन पूरा प्रफुल्लित हो जिवो। तापर कोन होउची ना ई रूटीन काम रे होउची आमर सखाळा उठिली, आमर सूर्य पूरा उदय से पड़े होउचंती। सूर्यंकर माने पहली किरण जिमती आम घर ऊपर पड़ुची। भुवनेश्वर भी एमती एक्जाक्ट होता। मुझे कौन होता सकाळू काम सार देकी छात उपर को चल जाऊली, माने जो सूर्य उदय हो ना छात उपर जाकि मोर छात काम बगीचा काम सेठी भी 2 घंटा करूली, पानी फाणी देकिना आसुली। जेहेतु एठी आमर कौन हो बालकनी रे आमर गछपत्र सब लगे पड़ुची। छात रही छात को किए पुणी जीव, पुणी सेठी पानी नहीं जाओ। एठी भी पानी भी टिके अभाव रोचे। एबे तो वर्षा भी हो नहीं। आमर काली टिके वर्षा होता, मन टे खुशी लगिला, जहाँ हो वर्षा है। गछ भी टिके माने पानी जमती पाईगले गछ उपर पड़गला बेलू से पूरा उत्साह तांको लगिला। आगक देखिए कौन होउची। तेणु मु कौन कली ना आमर सफासफी एक्चुअली निज घर आउ भड़ा घर भितर बहुत तफात रही। सेटा जो माने भड़ा रही थे आ जी निज घर रही, मोर तो प्रथम निज घर रहीकि आसी। तेणु निज घर मु जो इच्छा जिमिति भाव में आमर गछपत्र रखिपारि, लगे पारि। तथापि भी आमर छातर जो मोर गछ सब रही थाए, मुझे कौन करे ना आमर माने जिमिति सेठी आमर भुवनेश्वर होउची कौन सीजन वाइज आमर जो सीजन आसला से सीजन रे से गछ लगिवो, पुणी आउ गोटे नुआ सीजन आसो पुणी से सब गछ उपड़ा हे पुणी लगे। इमती सीजन वाइज सब गछ लगुला। आउ जोटा पुराना बड़ गछ रही जाइथिला खाली ताको एपट सेपट करके सफा करउला। किंतु आमर जेहेतु एठी मु बालकनी रे माने भड़ा घरे पुणी बालकनी रे आमर सब गछ बसैची, तेणु आमर कौन हो बालकनी को सफा रखापी पड़ो। आउ एठी जो माटीटा भी सेटा गोटे नालिया चिकिटा माटीटा
ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁଣ୍ଡରେ ଦେଉଛୁ ସେ ପୁଣି ବାହାରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପଛରେ ଦେଖେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଶୋ ଗଛ ଯେଉଁ ଲଗାଉଛୁ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାରେ ହେଉ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଜରିରେ ବି ଲଗା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆମର ଲଗା ହେଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ହୋଲ୍ କରିନାହିଁ, କଣା କରିନି। ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏକରେ ତ ଆମର ଏଠି ପାଣିର ଅଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁ ପାଣି ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଗଛରେ ବି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ଦେଉଛୁ ତଳପଟେ ଯେଉଁ ବହି ଯାଉଛି କାଦ ମଣ୍ଡ ବୋହିକିନା ଆମର ଛାତ ହେଉ ବାଲକନି ହେଉ ସବୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ, ମାନେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବୁ, ପାଣି ବି ସେଥିରେ ରହିଲା, ବାହାରିବାର ବି ନାହିଁ, ପାଣି ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ଆପଣ ଅପରିଷ୍କାର ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେବଳ ଶୋ ଗଛ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ମୁଁ ପୁରା ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିକି ଦେଖି ସାରିଲିନି, ବାକି ଗଛ ପାଇଁ ସେଇଟା ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ବାକି ଗଛରେ ଆମର ହୋଲ୍ କରା ନ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଗଛଟା ତା'ର ମାନେ କ'ଣ କେଜାଣି ଏୟାର ନେଇ ନେବାର ଅଛି କି କ'ଣ, ସେଟା ଆଉ ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଲଗେଇକି ଦେଖିଥିଲି, ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ଅଲଗା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ହୋଲ୍ କରିବିନି, ସେମିତି ଲଗେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଭଲ ହେଲାନି। ଆମର ଯେଉଁ କଳମ ଶାଗ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଥିଲି ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଟ୍ରେରେ ବି ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ଜରିରେ ଲଗେଇଲି, ତାକୁ ଆଉ ହୋଲ୍ କଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛଟା ଆଉ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ମନକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି କଳମ ଶାଗ ତ କ'ଣ ଆମର ତ ଗାଁରେ ପୋଖରୀରେ ଆଉ ବିଲରେ ସେମିତି କଳମ ଶାଗ ଲଟେଇକି ମାଡ଼ିଯାଇ ପାଣିରେ ହୁଏ, ତେଣୁ ଜରିଟା ହୋଲ୍ କରିବିନି, ପାଣି ବି ଯଦି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ତ ପାଣି ହେବ, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ହେବ କଳମ ଶାଗ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଳମ ଶାଗ ଏଇଟା ପାଣି ଶାଗ ନୁହେଁ ବୋଧେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିରୁ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ଆମର ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆଉ ୟାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଲଗା ହେଇଥିବ। ଆମର ଯେଉଁଟା ଗଡ଼ିଆରେ ହୁଏ, ପୋଖରୀରେ ଆମର ଯେଉଁ କଳମ ଶାଗ ଲଟେଇକି ଯାଏ, ସେଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଳମ ଶାଗ ହେଇଥିବ। ଫିର୍ ବି ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଟିକେ ନିଜର ବି ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇଦେବେ, ଆଗେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କରିକି ବି ଦେଖିଦେବେ କେଉଁ ଗଛ କେମିତି ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହେବ। ତଥାପି ମୋତେ ଏଠି ୱିକ୍ଲି ଛାତକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। 3-4 ଜାଗା ମୁଁ ଏବେ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ଖରା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ନିଜର ତ ଯେମିତି କହିଲି ନା ଘର ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପୁରା ଯେମିତି ଗଛ ପୁରା ଗାଦି ମାରିଦେବି, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ରଖିବି, ସେମିତି ନୁହେଁ। যেটি যেটি খরা পড়ুଛି, ଯେଉଁଠି ଭଲ ଦେଖାଯିବ ସେମିତି ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁ ଗଛ ବସୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସଫା କରିଦେଉଛି, କୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟାଣା ହେବ, ତାପରେ ତା ତଳେ ପୁଣି ବ୍ରସ୍ ମାରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛି କାଦ ଚିକିଟା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଣିର ବି ଏଠି ଯେଉଁ ଲୁଣି ଅଂଶ ରହିଛି ସେଇଟା ବି ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯାହା ଯେମିତି ତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏବେ ମନକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଆସିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ଆସିଲା, କାମ ତ କରୁଥିଲି, ଟିକେ ଉଦାସ ଭାବନା ରହିଥିଲା, କାହିଁକିନା ଗଛରେ କିଛି ଫୁଲ ଫୁଟୁ ନଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ଗଛ ବି ଲଗାଉଥିଲି ସେଇଟା ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁଥିବ ପୁଣି ମରିଯାଉଛି। ମନ ପୁରା ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଥିଲା ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଏତେ ଗଛ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, କିଛି ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ଆମର ମାନେ ବଗିଚାଟା ପୁରା ହରା ଭରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଗୁଛି, ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ ଏଥିରେ ଗଛ ହେବ। ମୁଁ ବି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟିକେ ପାଇଗଲି। ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବି ବନାଉଥିଲି ସେଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାଉଥିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିନା ବନାଉଥିଲି, ସେଠି ଆମର ଟେରେସ୍ରେ ଆମର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଯେଉଁ ବନା ହେଇଥିଲା, ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବା ଚୋପା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ବି ବହୁତ ଲାଇକ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ପସନ୍ଦ ବି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସବୁ କୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ପରିବା ଚୋପା ଫୁଲ ନେଇକି ସବୁ ରଖୁଥିଲି। ସେ ଖରା ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ଖରାରେ ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା, ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ସେ ପୁଣି ତା'ର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବନିଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ମାଟି ଦେଇ ଗଛ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମର ବାଲକନିରେ ରହିଛୁ, ତେଣୁ ସେଠୁ ବାଲକନିରେ ଖରା ଅଳ୍ପ ପଡ଼ୁଛି, ଝାଉଁଳା ଖରା, କାକରି ବି ପଡ଼ୁନି ସେମିତି। ବର୍ଷା ଛିଟା, ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲେ ଛିଟା ଆସିବ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ମାନେ ପଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ପୋକ ବି ହେଇଯାଉଛି, ଭଲସେ ବି ସେଇଟା ହେଉନି। ଗଛକୁ ପୁରା ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଆମର ମାନେ ଭୋଗିରିଆ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜାଳା ଲାଗିଯିବା ଭଳିଆ, ସେମିତି ଗଛକୁ ପୁରା ଜାଳା ଲାଗିଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ହେଉଥିଲା, ପରିବା ଆସୁଥିଲା ଜାଲିରେ, ସେଇ ଜାଲିରେ ପରିବା ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ ରଖିକି ତାକୁ ମାନେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଶୁଖେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆଗକୁ ତା'ର କମ୍ପୋଷ୍ଟର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେୟାର ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ସୁନ୍ଦର ହରା ଭରା ଆମର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ନିଜ ହାତରେ ଗଛ ଲଗେଇକିନା କଳମ ଶାଗ ଆମର ତୋଳିକି ଆମର ଖାଇଲୁ, ତା ସାଥିରେ ଆଳୁ ଶାଗ ବନା ହେଇଥିଲା। ଫୁଲ ବି ଏଇନେ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଟିଲାଣି, ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ମାନେ କଢ଼ ବହୁତ ଆସିଛି, ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ମୋ ସାଥିରେ ବନି ରହିବେ, ନହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମିସ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ରହିଲି, ପୁଣି ଆସିବି କହିଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଜୁହାର କଲି। ବାଏ ବାଏ।